Sika yɛtwe ho nyame akwan saka ni mpo ahwe ase na de yɛtwe ho wɔ 10 year de bɛyɛ dɛ wɔ asase so po tutu kwantimpo ma wunsuro mframa yie Dia ne sufra marma nya barma bia ne barma no wo na wose ade yo musoma so kwawe wona du dia ye sufra wo na wiei me mo ha onana no na mamu ina ha okay ayema nyina sam radio sinyo grodio mo wiei tie banya ne se munyina obi obi yem akosi magina na wodi makoba bia mani agye o mi wiase wei ni dia di kan ya free se me bra sinyo grodio mo asabi ma wakohia na nanom na nya sam kitokra enu nti abra idea ono mu boya chidom mu tie ya nyina o twede mponyankopon hyira mo se dia na nanom masi agye mo to ho si boma baso ene fra mo fra ne nsam mo kanyina no na nase yen kan chamfa nchom se
nsamfo mpaya hwena no eno nti na aboa preko yentontoma fita emfa nche no desaye gain buy se gain amaye yakuma aboa wo sona ye beto nam nti ena awie yesiensi sawa ensam no do so na ye fiada na ye mokyere makade na otwedi mpon nyankopon bodi pa ba wiase cheji katrama wo asase so na makasa hodo ba asase so yenuanom se kwafo fresa nyankrompo ne se da boyege motion ami bring me moje konkoma fo fani se uwe ye miye ko sase fo fani se winam tagbani fo fani se na wunni ketekato fo fani se ubole basar fo fani se wunumbar ko se broni fani se godo asanti fo se nyame enkran fo se atanwemo enzima fo se nyame French fo nyina se due mosi fo se wunne bobo fo se de wemi protocol fo se na so aigbe fo nyina se mo se sala fo se wese guruma fo se yanu Yoruba fo se Chineke India fo se Hindu Jamaica fo se Ja ana fo nyina se yemfa se Allah bahu fo se dabi yemfa se bahuda ojumbo fo se dabi yemfa se Gurani na me bosoro ni asase totoro bonsu wunshira ene wadumuti jalawa ofa na mi to te o ji se onyo djugba aye mi nuanom nkran fo na ye che o ma wiai eti nkrani bi a wo batam ha baby afidie kodo a wutie ya bia no mi to yo te na wa ji so ma me kama mi nuanom sa kwa fo mutie mu sa kwa tan so hey no ji sa me hey kama ogodo me hey no ji sa me hey kama wo kan ma hye ase wo bre wo che wo mpeso be cheche mi nuanom kotokoli fo sa no mu ina tie mi e yo kotokoli nya me choje so gabita no ji so ya bueni wa salafia alafia mamam hete usume wana opimpi wachi ukumna jumei Sanda Aiki ayi mi nuanom hausa fo no to sanu kade ya de no ji so lafia lo me so brand no panka me diase ni so obese wa kwa boa na utumi tuo ejeje yo nuanom wangra fo inantle sumo godo ikakene wa no problem tala ya fama ya see me ko sani be let's go sa adwuma pa FM amanyam sam so akata wasansi bon arrivé na ma je merci beaucoup kaka hina transia wiai jire jana chano jire ja okay wow she live on Facebook biano Uba Johnny is a CA just have get to YouTube our Adwumapa TV ana hobeko na so akwa Johnny kama enya sam get to akra sabra ko pesa no me ansababo ni sampi ofia ha na ne maamefo bi ba be din komo kakra e ofia na ensam na koye be sepa ne nkonyina ha be tasene banyansafo awiabranti yenchia na nanom asabra yi amaye krado mutie yen akwasi Alaji ena mesome da so aseda no we nyankopon de na mehwehwe se mehia no na wa mehia no yemfa aseda manyame wow if you say ye nyina anya ye nyina etumi ne nyansa serious ena nyankopon na abi kwan na to se ne na wose sa gesi ni si na memfa sa akwanya we se ne okan no na menchia oba pa ye nana alima sie ko nkunyafia woye mama nyina hema wono kruya nana woda eye odi ye maame oba pani a akọ akura echi na se asembu a oka na de ensese obitie no na waka se ye papa na wagia agiamanana me pato ma kedi efri machi awian ema me mani bachi oye den eniema akedi ye na chiro se me kase mani je ho na me poa o twitwatwu ntamane ade a me ye no me pem pekura bozin phones ye kuta mi bozin ana ede be che me na se me ame mobra alaji mo be ba ko bi enfam kan de okurei okay you say beggars cannot be choosers okay na se kire ne se obi a osra de entimi nka se me pewi dabi wo sra ne de ne wo na okura ha na me na okura entimi asebuzi da yeso bozi bozi ebi obi a Tekno Spark 4 emunu dwan entina me kasa se ma wiai bozi me mo hawate na me sha no nyo kese dodo na me manugo anchia bi amde ma eye akua oman hin
Omahene ba. Ono na efre no Alima. Oh, okay. Oh, efikasim. One na busiafo. Eye 6 wo mahono okokuma safe no waba nso be nani ma sere wo se ke quarantine bi ko firi kuma se na aba wonne ba ya kan ho asem no danketo ano kina yira na danketo ano enyira won ai ese mo quarantine ansa na ma beduru ma fre DJ 1000 se wo oh wadi akwa ne oh wadi akedi ye ene wadi afiri bu mienu so so wadi aba me so se me ka kire wo se alaji ya ba chia tiefo obi ajo so do se dumasefo ni dumasman yoyo so adwuna sa business design and business complex okay solomo ho na tokuruma baje se comfort one sedo adana ayisiri ko jopo kusiri minim ni ya ko jopo ku nko no de camera na siwo na tokuruma baje se na mkan na minim ni ya nko no de camera siwo so sa no so comfort one mo bojuma okay na tachi omo secret omo pole omo so tie papa na Jacob so commercial bank otie na sister Georgina also commercial bank otie ma mesa wa o ma meton mo St Mary's so mutie muraba mutie dumasia hene no dumasia hen fo che o munyina na J Camposa ya chia mo so fine Felicity so me chia me da se papa oni bibi ka kire me ne yankoi me say wi aso on so bi tan wa no am woni age pa woni de oto no onyu obi amana tan wa atam so no ya unhu se nipa wo ho ayi okoti chima yo onyu bi se ya no monkenkan ko na ne ebesie biara ya de yanka mo hwe aya me de pa se kedi kuta we ni bi sanitizer ni okay nzo de bia sere na ni mu nyina mo man de bia sere ni de ku ba ka no di bia ni enti o man gate kro be som kro ma o mo de bi fifa ho ansa na wo so na Zak we o man wura mu asa se o mo ne so o mo de bi fifa gate no bi bia wi ansa na wo so Zak so ko kuma se ni bi o akonya kra kedi tina so no ma hu so mo de bia kwasra so so ma me de bia kwasra so wo sanitizer azemu alaji omo boy ho po no yewi a ya bobo mpa ya momo go stress am se ya mo mpa ya ma atamfo minim se nya atamfo nya ne bompa ya ma no se ya mo mpa atamfo se bibi ya bobo mpa ya na firi no ho ne be kire because some traverse 1 to 7 no e ka ho asem some 35 ya bobo mpa ya momo some traverse 1 to 5 ya bobo mpa ya momo bebia Yesu edome body anso abadiem yede babo mpa ya momo ndo no bi kan se bi chema nwumre na me de pa wo se ede na besi se mpanimfo mako nan anyina akohye ba bi ya meeting tieni yo pa o na sa mpanimfo kro na ba ko asa afre mpa ya na nyam tieni yo sa mpanimfo phone no na mu ba ko de ne phone afre se ti gina so ne ti enkomo ekoso ono so no mani da no so so no mum na ntu asam no ho na mo ma wo omuntu yen ho na mo se ni pa no so a na sa afre ne enkomo ekoso nyina yate onze wo o se jumandi a yedi no se yankopon ta ye chia o ye bibie ni ka yanti we me da se papa ensam wo fie ha ye bedi ho nkomo e wo ha na mama me ko na me twetwe nkomo kakra emransa na me ba ye de dia ka bia ba beto me ne nsa kama me bi wo fie asamle ye ba betwetwe nkomo kakra e wo fie ase jumadi e dia hitasem edu na kopim fie da wi adon kopim se no me ensa bebo wo pa jumadi e wo ho te se do wasa akapoma na wantimi anwamu na panifo kukudam pa na samle o ma chebra mu tie jumadi e from your group number from 1 to 9 group number bia wo bia no o de voice e be kwa kotum kama komo ye be di no ha no wadwen kire wo de be kwa WhatsApp group num na wo de voice na kwa kotum kama pa bia ma ye ebe kasi mama akoma kudunu mu ma no me yansa be bia homa na tum ama mo afrefo na ma adwene mu do mo so ma frɛ no ma kire ma adwene e wo so dwumadi yi ye de kire de ma na ma hemfo asabre omu na age penie na omu tie ye e wo fiase mama me mo ha mo akwa ba enya me ba to kasa den wai ati sen me ba cho ye na mi asepa wo mfie sen me ba cho wo mfie do no 50 years ba cho e wo benya ba cho oh wow
wow ne ho ofe ho ofe pa ofiri hene Pacho mi free susanso heye Pacho ho na ofiri Pacho na se papa susanso fie be na ofiri mu mi free tie so ya o kan obi a be hu se efie ho no eni sana be si a kira omo wo fie no omo temanta mo yina be hu se wo ne ani wudi nkoma awie mi free tie so ya ma mi bira go bana me okay ye fra wo san wo ho ye fra me fia bo ahema afia bo ahema papa bi bo ahema tuntum bo ahema wo kwa asole wo som bosom ana wo kwa nkramo mi Pacho me kwa asode be na wo kwa no wasasi so mi Roman Roman for na said me ni muhia pa o ni hia mu se so ne mani age papa nyasam ketwa san se wo hia asole nkese nam sade a na ye ni gisem ye ncha Roman fo nyina twede emponyankopon enhira mu so ne de doso ye wa asole bi ti se Roman Methodist Deeper Life Nkramo Church of Christ Apostolic CSC Nankaba Jidi Koko Betomu Humigume so Pantumagu Amuniamuni Musamadima Christo Church Mami Yesu Jidokonom na mi awrenge church Buddhist ni nyina ya sole sole mpanimfo ne de yebuamo to fewa no mo wanchenchen no na mo problem agosia dey watch a spectacle so obi a oba de ma pekakra opa de minim de so ene mama makin kan ye messages ni be brabeka o Facebook so ene mama ke dia kan kan ma ene so a wo mi din o kan ya so o kan o kan na wo mi din abusan se obo mo akan da be na o kan message am se men kan me da si se me bo amani nana da be na mo kan message wa me se mo bi kan oh sir me see the Facebook messages ni be kan ni se kan fa nyina ye ho okay me da si yani nkomomra ye ba me maka di ahase akenkan bi eti mu amodo messages akọ Facebook no ye benya botra kenkan ni nyina kama e di ama momod na sa obekọ YouTube na wa ye Ahintasem TV o subscribe no wa share me pa cho betima akọja o messages e wo ho ye benya botra akenkan ni nyina e ka e di ama adwuma pa TV e wo YouTube sasisi e o kwa nkomo bia na mu adoma bu o subscribe adoma bu o miaso bibia de betumu bia wo nsabeka bi na ye di video bi betumu ne na video na editum ne ye no ankoma ye ne mo boye e de fa konfo bi a ya che na wakum nipa asiri panyame adom ye di video bi ba betum na hu bi boba se konfo bi so waka e wa kra ama samle ya che no ono so di video ni yensa aka ye de betu group no mti mate home so why nya betre ne home ansa na mo akasa wate pressure no so dudu home so ansa home so ya boafo no doso e wo fie ha ebi mu du jot atwie o ma no e no mu de sa reggae ya mo kwan sa so ewe ye nchichiri wo bia o mu nkotwa rasta o mu se da bi o mu ina pampa mapepa adentira enyu ti na wi asesem kuruma ngu ya ye mfa badu ni ade wi ase obi sia wo kasa obo no hwene obi sia wo asa wo chia no pa man fan sha utrim se obi ya bibi ti chinchina ma me se bi koya bi nam ne de anya pe Davida Nyankopon adoma chede ode manipa no Nyankopon che odoma chede ti se do anya de ehuo so nam owi a ensada enti ampre nya boto na mo ntrase boko nya memfa ma wa wo pra wo ye kwa dwuma de de Ahintasem sei ena nananom agye tumo mutie Ahintasem ya trase ewo Adwuma pa FM adwuma pa FM mami afedi ye Pacho me pacho fa babu nukuta na kachira me se kachira Nyankopon ne wiase man bebi afidie kodu sa asema wo beka no ha wu ni pass mesi bodin sensema wo beka nyatro na betwato obi so ofia me kuta babu mi din de efia bo ahema asema me beka a kire wiase man nyina eye nokore na me ka mi ntwa ntoroda Ahintasem ensem wo ebi ehu eba ni se ya wati a na wuyem hyehyw Yamra na yamedi nkomo kakra ofia di asem na wiei odi ato ye ne abedwafo ne apamfo ne nananam asamre omu na agye penia omutio
me pa cho masa ma me de ba ye nyina ne se mi sister oni ni kunu ena ne wo ba bia ni akura bi ase akura ba ase pasoro me da ase to aso ena mi sister na yale 2013 ni yakofa no be so anso ya de no ba ye no aha ase ne de na ese be ma no wo hwe ni bi be busumi nsia ntem no afere okwa o mabiem ise bi edi afe ye be di buronya no o bere di ska bi ska wa mile no adi abere no ade na wusu ah ade na oka asem na wusu wusu sta no way Ejuma pa FM mo fa sister na metna konya no so mami mo so mo fa na metna se tena so de tena so mo so mo fa na metna se mami ade na woni edi nkomo na wonuru ba bia na wusu ade na wusu Peponim mo peponim mo so aye ntimi nto aso ha Ejuma pa FM aye Ejuma pa FM aye Musa apesa ngoma yaba ya ntraso wofia mami apa wo sister no net wo nche no ba join madam et say mami madam et say on tumi nkasa 3 years ni on kasa o timi mi na no nkasa na sa asemi kro wo nyankire mu nyoyo no start ya wusun yo be kasa mu de ne kakra okunu ne hwe no ana ye da to asoma mi ya de no kompanyin fo o pa chew o so obehwe no okwae wa mabi esa tana ho afede de na ekono eso obia akire baabi ensu usu a enkomo no yentimi nto aso ma ne nyeye atiefo mo abonten anti ni nkomo ha edin memrantie ya kukudam akase enum enomofia insiana sampu Podoski Zak KD akosi mejina kakahini kojopoku na brante fe ne Clinton omuyina na boy chidom Master P aka apampamu store wi mo special good afternoon si achire hine ebi obi amachio what be mu ha mami ana ya da yanko ntoaso me pa che wo ka so behwe no on side the o ya na wo ye enti 2018 no me de no ko waju e ko fere no bai enso san be pa che se o behwe no de o san ya na o san ye na me se me de na emberem o ya dai o hwe no wabusa de enti a se for now on pesa wodi ni sika e behwe wo sister wabusa no
ye kan de o kan on kan kyerɛ yo de o kan abɔntene ma yɛ tene sɛ ni nua bi yɛ kɔfo na ni nua no sɛ mi nua no yɛ bɛyifo nti so ade ni sika hwɛ na ɔno bɛ ma no yale de bɛ ba no so me da sɛ obewu wei ene hia me yɛn pɛsɛ yɛn yɛbɛbie ya no aka bibia na mmom wo ba na asɛm ne ebie se kakra bi na wankasa wo de kɔ ebie asɛm no so a ehia yɛ pa maame dia na aba ne mampo ti asɛm no yo kwasɛ ne bisa no ɛdeɛ na aba ne mampo mpɛsɛ obobesi wo nua ne ncha bɛhwɛ no yɛni hobi enso asɛm a yɛbusa deɛ na aba onua ne mampo empɛsɛ obobesi ne ncha bɛhwɛ no me pa cho na me ka se be ma na se ni nua ba bi ye komfo enti ni nua na ka kire de se yale na ha se wo se ni nua na se o ma fa no bela no wo fa no mesi bo so na me se me dia me bo so so dia me nko ono nso wote we se o yale ye no me ma mfa na nko ba bia wo ka so de na ekwa awo nko nti me ma nko ti be ma na ka ma na ma na te se onua na se o mo ma me ne ye bayifo enti so o mo ba ne nkyɛn a wo ba mo o mo ba ye ni bia na so obeku wo nti ka akire no kora na wo ye ho no obegye no esa de no kɔ so na ma me pese wo bie wasum na atiefo se krado na omutie nsem ya me no obedi hu nkomo no na ade ya me ya ne se wo sister wantimi nkasa mu ambehwe madam no e wo YouTube bia no behu no ontimi nkasa na wo ye ni pekese so atwa hwehwan madam e ni biso asembio pa chu baby ano moteno asem bi si e wo ho na wo sister ba bebo wa mane ansa na yare ne ba beba me pa cho so ane ni kunu ana se one ho baby a na omo wo no asem bi si wo ho ti asem ni yo oba ye no tim bebo wa mane me pa cho ase we si we de ohwe ame papa asase sembi ene ho asem ba ho nti ane de ne nyina ye ka ho nti ende mete ene ye de bim e de be bim ne ba chiri me papa ni wuye nti asase no ni nua ba ko ka ase o koche amaye na wa ma abusuan nso bi anuafo no bi mo pere bi mo ampene na asase de da ho anti akoba asafe e ma no obi ya bedobi ti me papa na no no se won pene me ncha asase no wonu ni ye nya ntokwa nti sa ye yakodo me papa no wale yimienu me ma me na ye pan nti sa ye yakodo bia adwuma pa FM ade ma ketu ane ma nti ya ndi ya ntokwa papa no kura se nyina ye ne nkasa o sister yi emi ya se mintimi musa na sembi because hintasem onu mom na se mebusa na mane ka kire yen onu se na ntimi nkasa na no ka tuma disen 3 years betwem yare ne chance ye foforo no se no otimi kasa kama bacho edi ankomo no no di ye wo yare no ho ono no yare no di ankomo no no di fa ho oni mani nkomo bia no ane se o ka se ni sisiye ne ya edi chire ekoye se na koma nti ya kwaje no to original ha se ikora matiasie wojiri se yare ne ye honhom yare de bacho ene ye ba bedi hu nkomo sisiye maame ne ba eni nkomo ketewa bi wa homa so mra wati bacho ye ba ye be bedi nkomo mi Kwame design Kwame yeah boss design Kwame
About you, Kwame nyame adumo yase ho ye pa. Okay. Bia wo no boko de kwam. Yakupon daroma. Nyame yase. Kwame, dia na aba mo maame yare na mo nyina motime afiri mo maame nchen na mo se mo mehwe mo maame dia asem no wo kwam. Oh, that's it. I think I'm not maybe. I think the name I'm in never baby. But you know, coming here, the baby play for the but by commercial, the sounds not maybe done. I can't hear Kwame Pacho de hands free na kasana. About your review. Okay, Martini, the new say hands free the anank what to a free why. I had a monkey. I said, Cassan had a clear pa, papa be asked to trade Jessica. But Fedia, Yankasa. Okay. Let me see some nothing about this one of my journey. There's many talk about dinner at the Baja. The emergency use the people never had the one the one should not go or half mamma. Now, quite you said you didn't about it. I can be many a family about it. You ma, don't go move quite in the yard and can you see the man about the yard. The 2017 years. The one or certain idea. The Biason had some with some of them. 28 years, then I said, my movie was not a clear money. And the aim I the financial says, the banana. So say you everything to my Banaki almost and one of the stuff is here. The last Inji MJ said Jimba, I'm not Jimba cry to this now, say 7 months. We can use it. The not the village is not a car. You're not going to Inji MJ last month the son of the parent. I sent him a minute, I'm saying to arrange to any Dementia. So, na mia kata mbili beba pano we kwa ni njiwo e kana jikumaji ono pere bikwa na ho njo ese ni munya eni tule tule bishambene elaje enti ubishamia ani bikani cyane kana mbili na Kwame yeni nkomo kakra wo ye be ma idie me no wo yetwetwe nkomo kakra na ye nyina ye nhwe kwane a sabi ye ne ye maame ekwan ye nyina be fa so an ho betimi atono ade nkomo na mo papa ene madi ade afa mo maame yare no okay so ye nkwana mo no se papa ne de bia ye mu sanke de ne maame no e botono enunti se omokuba ni sande na ni o sunu ni na abu to na mo bi ni se age si vese maame no botono ni biko ni no ayin ko afom tren no from tren sai ko mo bai bia na no mekene ema omo ekodo ewo kopon e kazo na ekopon inti me omo ko ho na me go school no o ba ho na ko ho eno ne ba bia me sai ho me ko ba bia kai na ni be ye ko na so na me school no inti mi ani kula na obdo inti se na me sha kan we ina empire bon so na mo ba to ni de bia dan we try se ne ba ko na bi me bi ta ho se ebi to na mo akọ bia bobwa se ma na boton Kwame woni wonua mo a aka no adi nkomo a na we ya osini me kasa mani agipa na woni wonua no aka adi nkomo a
Sena omoso efa wo maame yare no edefa onua no mo wo papa nchen sisi ya no sena omo fa wo maame yare ne fa omo mpese om bebe maame no Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Kwame. Yeah. Fedi akasa what me to hold until say dem free ho yankasa. Okay. I'm saying what you can. You know tako. I'm say last year crown. Me ankasa de me man ko me ko be 20,000 na so. Na me yan penso me bla. Ye na e ko nkwano so na no e ko yi ko ji mo mi na baby. Na before ko pig ma bia na mo ko no. Ene ma me no eko ko fa me na dia. Ni ke mo fi keso. Bia ko bia ma me no. Ni. Mo papa no modi nkomo aka kire mo se ni nua na wo ye konfo na ka kire ni se mo ma me ye bayifo. Mo papa ka sa asem na kire. To be frank, me for that ni sankomo. Oni wadi sankomo no. Me for that ni sankomo no. Ane ye di nkomo wi a ho. Aha. Busa papa wo sa asem no ho why? Okay. Busa no pa ye. Na Ame eye fon so nti no ensem bi wo hono mo a mi ntimi mie so nkire wo sesi a on. Okay. Ana eyade a oben ha so de a enka me no wo ka asem bi wo kokoam. Cause wo ye be man tinke betime di nkomo bi wo kokoam. But uni hanti no kwa me wo de yemfa nkomo ni sia ne beka sa kire wate. Okay. Na yehu. Kwa me pacho wanya mfie sen. Oh, 22 years. Okay. Now busa bibi busa me ni nkomo. So okay, so no say na say okay to phone ngedi e ku ask kan ko ari no se bia so bia. Kwa me wo de ye nya nwie ye wi an ye di nkomo why. Okay. Ya se papa nya me show dodo. Kwa me eye maami ne ba. Oto so say miensa ho. Me da se pa. Sister, ye ni nkomo. Se obegina ba bi bo o sister yi ba yi a obeje adi woni se nipa no be yadwen e ba cha mi da mi ni hunhun ma se ntimi nyi ni se no kwara na asenye no kore e ko bi sa no so wase won ka hwe na ede na momote on kan kurom e okuro na wo so no mo sister yadwen no ba sa mo de na fa ba bi me pa cha o ko ese no mo ka kire o Bipa cho me ka se me de na ko ba bia me ya ka ba yi asema na me bo. Sai no mo ka kire wo. Me kwa o mo se ye duto. E duro no obi ato no. O ye dai. Ane e to na duro no. E wa asase ho. Me da se. Yo mo kan no. Medical ni wudi nkomo no de ne di ka twetwe ho nkomo first. Na o se asem bi asi ho. Me da se. Medeni Musa Abubakar Famala Haji Gongono no sremu se jata adwumade we de ahinta 17 sam ahinta e wo kokoam num na ye kofa na ye de ba ye wie ye sifom na ye fitemu aha ye wo no se wo ho ka na woti udin a ya sra no atitimrika be yiwa no enye twadoto enye kotoko se de binum akofa adwen no da bi akosi magina nko a obenya de bia hosore a ko be kokoto yenso yen penisa nti yen koma ye de o fie free duada kopim fie dai awia don kopom se no me ensa bebo o ho ka ye wo platform kese wo fie ha oba ye ma kwam ho so be yiwa no aha ye ntwetwade aha ye ni obi atem aha ye ntwatro false pretenses and tura eno no krese da bi ye nya bi wo ha yen nya sa mistake ni bi do ha enti yen oba fie ha ye do fa no krotrodo mu sansem panifo kukudam ene boyechi edom enya wo bi bottom sika enya wo bi interest enya wo bi adwuma yi edi enti ana ye sore betena ha sei enya yem panipa mfam ko obi ba bi da bi yen nya sa mistake ni bi ti adwuma na ye no ye fenchim ni panti ene wo ha na nya ni powder sa ni bottom sika da bi ye bo wo bia enya ni pa ba ko pe
se mame mu ani pass ma si we no anya sika mfa ngunu botom da bi anya samfom so no nti ha oba no kura wo mu no ene ye ka de kire tutu katrama de nenso no kura ka ene adea ehia gomono no sram se jata mame papa so sister yi betima bie na no akasa ye san bi a kire wa pata ye bi kire wo ni ye san kakra me ba cho de bi e say da sem bi ani wa oka o kasa wote me ba cha asama be kan bi ya de wote sa nti komo aye di na he wote ni nyina ansa na wo sister no be ka tum no oso da ye bi ko betima a kire da ye na se anke yepe nke be bo wasam no tofa nka wonante be berba wonante no nke to betwa ka mo bono ke be ba fom but wo system free ni pem so betima akasa de a onka no kura bi mayen because wo kona di pam ye no ko a musa se nra die na siye e musa se asem wi eye den me ba se sia ne abedi nkomo kaka hini alaji mboko de mboko mami nti o kakra bi wo abema no nkomo aye ni die nse utie enua ba ya na utie ho fa sie so kasa yesu so a utimi sa asem different aye abo bra kakra man because o kan say nkura no nyeden ma ho but ibisa ne ba no benfo say nyuma da yetin niura no eti akura no utimi say ye sisa yi se no si kan nye sa na akura no yeden kan ti besre no no kuro bi e wa asem no mu no se ne nua no beto no momfa bibia an haide o ma no kura nyeden enadi na ehunu mo ebetimi yeden ebetimi dia boa no se no Akwasi Lale Bogorie Yemi adumo Medase Bomi dia Christmas ni ameso meka se uti ma me no asem kan ya na cheso ono na de ni nua no den echin na the question is akamfo omudi di kwa hemfa eko omona side Susan so mo wa hafo nti mo follow Akan family who obunu kwa Akan traditional na mo follow na yema nwanwa se mabusu pani bie ni ho a odi mu machi problem edemo ko na wo mum na we den wo oba mum na wogina kono it is a question mark de sa to so bi ni nua ba ko a na o ka no ho a wode omunua no eko ayaresa no so obenya ahonde no ono susu afiri onso ye ba nti the question still remains adenti na unhu abusuya bia a odi omanim nti me de manu si sumina so se yemfa ne se yenua ba yi to a abusuya pani bemba ho ana se abusuya pani bi ma ho ababa be ye ya jinsa bodi yemfa ne se die ye kan nyina ye no krese ebi wa bibi eye den a asem yire so a mpaninum ne kowie eno ntine yese hwene wo ise etimpa animu a ebi nya den enyira nti saa bravery 2018 be mfie miensani a omode hye no anu aka tumu a wontimi mie na no nka mese ana yese no nti abusia pani bi enhu omahu nti me de I think say let us hammer that area. Simple bibi wo anka busia na wo so mutina so. Na nya mamum na wo say. Enti dia suban so na wo ho a. Wo betimi ayare na motu ho na mo na busia so se omuni akiri. Busia eno so another angle. Bia nipa no etiase no. Wo hwe baby asem ne free a ejina asase so. Onko yo otiase. Because otiase na zo ni wese so. Bra no kasa no what the Mr. Nyesa na me pa kire ma no na afom mpanyimfo ne mini aba yomfa ncheme se wo mo papa asase ntie musa se bra na yenua ba itimi kasa no asase ho asem bae no hwan na gina mu eka ho asem kese na oka ne sei ne ko wi sei dia sa to so bi papa na maami ware no asase be so no yesu adwuma se
o yesu adwuma na say here it could also be say bibia to mami na say one papa no eye adwuma wo papa na asase so a na mami so nchirechire mu che say papa no ware mienu na che say it also another angle a bit me che say honhum asamba we can also point at kwanya fa so asem pass asene ho aye ka say yenche we si yenche akiri ka say ebeya yenkone enkoye den obi ankodobi adwuma pa fm nti ebia bra na ka say enkodobi na wo de o sha ase dobi dada nti wo no you get a bigger portion anya sa na te eno ya another area ibetimi azu nti let us analyze this issue very well na yenhwe ni yi na baby a mesoso ne ba no asem o kan no I don't think say e fair even say infants o maame no be yikuko nyina me nkasa o ye baifu so oti a mpacho ontie asem na meka ni misusu aya nsusu ya na meka say yemfa ne say maame no eye baifu Ghana wiase nyina be yikuku no ne so no it doesn't take away say o maame ana mo maame a owo mo no mu nyina mbapo no so ye baifu na so ye baifu ampa adenti na mo no amoye mo ma no onwe mo na otuma wie school na adwuma pa it is hard times toda me no eya de bia me tufu say abrabo me I am telling you say baifu ohun so ekukudro ntimi nya ohuti oko oko Quran mu a oko Quran mu a hwe omosi say utimi hwe maami yi Quran mu but say heaven obenya heaven according to Quran secretary wo mu ni say minim bra bi wo kuma say wo se me maami mpo abodam enoda bola so so ofra no ntoma ebe ko se ne nchen wo bola so na da amade achi woti azie nti no matter what and I say papa no so akasa amana to ne ma na sumu so a ne papa no so enya papa oh da bi menko no how can you asemto ne o yire ntemu a man de o masem ne say me wi papa na bia betena se da bi yankasa san kire nkola me say o said that o politu nkola na adwen asama me ni madam ibedi hu komoni menyentum da o kan say den menyentum da because one time asi o me say yemfa ne say na not me point that yemfa ne say sanete imagine woni me be but to not say papa nan kasai atesem ya na yemfa ne say atesem ya dan tenten sa mum na me say sanete dia according to mami narration no it is wrong and I'm just say atesem maame no na aka by yentim free papa na no ene nyem chese utie nkora no so conclude you utie nkora na asem no me say sanity a ankora say omonte ndam kan so onse tembe bi be kan asem asem beginning no obe nipa ntimi mistake obe kan asem achire be hechi maame no o kan asem o mu hwe o kan asem akora no yes wose say wose papa no kan bibia nkyere no na lagis o misa no ndi maame na aka sisi yentim free papa ya no enko me say sanity e ko ba sade a ene na papa no wanye ni ye men ka say te sa so se ne awdwuna okay ngo say te sade a alaji manuasi ete sa nka obisa akwa ran ko beka se ni nua no ma woni omo bi abona mane sese but another angle no say omo so omo de ko ayi emra kwan so maame no omo asa akọ baby a omo de ko emra kwan so ana akọ bo mama ne asem no omo kan ni akosi se omo no baby omo de ko ense omo ni sunsun ma asem da be nya huhu omo ho ndi omo afa akọ huhu akosi maame mra na me ne madam mi medi nkomo kakra bi Mami, papa. Minim samba kaya muni munu abe ni kunu ni shia yeno. Waka kira mu se nye nsem nyina no pese woka. Obaka. Me pa chawa na de ne ba panyin no na ka kire me. Piaw. Mo busa ne de ntia. Na wo se nye nsem nyina no pese omoka no. Ne ba nso obisa no, se dada. Ka asem kore wo so se wonka na wonye busunyani me da se mama ka
first media emfa mawo maka kyerɛ sɛ nam yɛnti ahintasɛm dwumadi nti amanfo bebrebe pre de jot sa reggae ya mo kwan sɛ dabi untimi mfa jot nsa reggae nti mun kɔtwitwa rasta ansa na masa reggae ɔmo se dabi ɔmo pampamanwi ni hɔ to mu twa rasta nyɛ first media sɛ men kan fa kyerɛ sɛ mo modna sɛ odi akra ne bɛba wo sister mrebi senkomo yo ba chomiti yare ne ba be hyase no wone wo bedi nkomo bi koso menim sɛ ye wo sɛ ye obi fufuro wabɔ wo bi amane e de fa nkomo bi ho ansa na yare ne ba be hyase e ye wo na ye hwan me pa cho sa tam ne de mi sister ne wu ye no wana no wana no wo ono pa na no wana ne wo akura ei akwasi alai nie enka oha obame ye hu asem no pate ne wo ka kire no no ono na ewu no alai won so awo ha ya anka betima bie na no aka ne ewo mu akire ye no ono so na ntimi nkasa asem we alai bra asem we na ye friend say ye tasne bese nyansafo a seden no na bema no aye obaya oyari niwura no busa won se adentina obi a friend na person be respond bibi cha honta na che se ono so unim bibi na so kata so a na se na o pa kire o meja afezo so wusa tie nkoma asa ba kire mi kasa wiye na me kan se wase papa ne se bibi wo ho uno obusa asa question no na wonka nti wonka wode hu bi ato eye ne man etrim nti papa no ka ho na ye ntimi hu asem no poma sibre because now de ono de janum no wontimi nkasa na maame so ntimi ko wura ne trim ehunu ne trim adwen na waka ama no oidie woti ase eno nti na me de subo no bebire na e de bo abusia no awose omo abusia no etimi sore na omoji dwuma de ofiri maame wensem because oba to tua etwene be madam omo pa chem se mo abusia ndin de sempo tiesu abusia mo pa chem se be ma bia ni fi ho ana be ma ofio ntinne eye den oba na waje etuo ai apoma wode enam wonte da sia ka cho se wo wo ba je penia se wo de maami betu na mo gidigidi pa se wo pe na yaresa no won so ba hwere wo nkwa wo ba ko na owu a hwan so na we pagya na kwa amusie ana mi busa wo se ya kra to wa mo ate ase se enka maami ba ko no wu ye no ko wu but maami ama na besa no ho ba bewu enti wo a obagi agina mu ubewu enti busa madam ya wote ho se nkomo ye ni di se meboa obi odun betu no mako bia oba omfa ne ma easy ajo die busa onu me pa cho me da wa yale ni nyina me ana ba bia me de ne ko eni ebusa we okoba se na na niema sitie edi o enya hwe ka ana ene de wontimi moso ya ha yamfa niema nsiu ya nya obi interest ntini yeti hawo alaji woni mebi eye omamuni nyina interest ntini yeti ha ya nya adwuma mfa ma obi ya adwuma de manya nkopon eni ni pass amre omutie ye omuntini yeti ha tie ye oba no kre wo mu no ne afitemu de akyewo ba bia wode ne beko bia senka wo kwa akopena yarese bia no oba wa utum sa mpani mu yeden
Yeboa. And then no kore. Kaka hini meminti o. On say asem to say fear. Say obofuno. Na wan fini nyina ngu a ejawo yefunu yade. Nti sana asem na koye. Ubisa mami asem a mse ni nya no ya denheda mantem. Na magina se be ma no on say yempese ebe bua be ma no say fo bebre because Bible say no tiase no obua ntem no mbese me ne aka be so yeah ne o tiasem no obua ntem no fasoso you obi dia ka o be so my friend no fasoso le me mu asem bia masa yedi akosi yedi kaka hini fasoso no tie o tie asem no obua no eye babru masa mebua twesem Proverbs 13:18 oh ade na akosi ade na wo prepare sa me man quotation and me class man quotation me bacho kaka hini Proverbs 18:13 me akosi me you Mike film ade na wo ka bi sabi me buano no ade a mi mpene moa kaka hini mpaja ne nsa so obi moa no wasasi so you film anya sa me mo so lapie kaka hini osi ni a wote asem no obua no kan memem no nitri medasi to wasam so because on say okona nkwase for se kan on say person mo twa almost asem on ewo ne yari ene ne kuruntemu no ne onu nim fa ho bia na sese we den oka sese onua no na nka we dance ne obetima hunu asem a ba mi ne di hu nkomo ansa na no ka katum no onu so ni ho ho ni asem no onu so awu maame sisa maame na wawu no so na ne sister ite baby a medika busa se di asem na si baby a na wo no first no na what bi fa ho de na woken onu do ni onim fa ho ne se eniema miense busa ne nyina do onim fa ho no waka no na me kan se asem ete se fie obofu no se wa mfiri nyina ngu a na wa dwen se wagya bia e ba kugu ani maso okwan mu maami ahoto e wa chiri because ni odene yare no oh sa asem bi sitechima nipa na ontimi ankasa da ofum se ode ko ne krechi na asem so ho se so ka asem wo ho pa one dia we dia kware se ote asem ba ko ne one wo kasa wonte da wa sen ubi sana asem a ohwe wanim sa so ntino be ma no de se ne wo kan be ma no de entimi emu ya no fo bebre maami unia ne de san ore hana nyako hana antiana anti hana dabi yesa obena na ubena kwara onyeso na so onte kwara oti na se o kanu so de o so ya asem hey okay asem no so e wo fie ha eden u akira uhuno bete oben ho a enye bete kura o e wo fie asei sister sa wo pe wunua na hoto ba chwan ani ti da wutu ho na mo no ba chwan wo pe wunua na hoto ba chwan ye kasa ye ne wo mfa wunua ne ntena ne wo nyina ntu na mo nko ba bia ni kunu no ewa wo be me akọ me ba chwan me da sei mo papa nua na mo ne kon ye no mo betimi de wunua yakọ amma ko pa na chew me ba chwan ande na hono wa ma asem no mu atwesa se de ama mu atwene so ono ntimi nkasa wono so na ekopa chew no okwa de na obeka me da sei mo wia mon kan kire wo kunu ne se tieni yo maami kunu ya wo so betimi afre no kunu ka kire ne se omwa na eniema akoso entia maami ano akatum no omwa na sister intimi nkasa eye be na mabu oba be mpese mebie so si ebie so a enye yenyi obi ani ngwase menim ne me kan sa wote be na wona me be ya adwen dia odisikaba mama hwe no on veskamba na mega se bia afimu nyina odiska ebre ye be di buro nya na akwafa bia wa mili
no dia bere ni na bi ni ho ana koko no so mote koko no so me papa e fa wan de ende enhe dan so kese na mo amosa akwaji bi ya mi enche nti mo che sa se na kura ni bosumi mienu na me nua na yale ye me da si yanko ni entie we kakrama na me mebu se wasam bi eso sa asam ne de me ye sure say bia wote na wunim na bi eso mai na afi de atiefo nyina hunu ne yeko ye ba sisi hawai ti la ji mi chano abejo afunya mama sister ebra asem ni si gidigidi no na mo ko asase no no dia bosse dia bo ho asem bi pie ma no tama na mo ne papa nua no mo kokko ni abusuafo no mo kokko me pa cho David bibi asem pie me da se pa obi ka asem bi de kire maami a na ye no me asem me papa nua ne de ene de o so won no me wo mo papa ensama wo kan no mo ka bi kire o me da ensam na che enti kai bi ache ena sa atam kura na chi no o san ne me so abaako o be fa ni nua abaako san ne ko ho wo mo ko ye nyina ntokwa nkoa na o mo san ene wo mo kokokon no wo ho enti afai de me ka kire wo se fa wo sister yi ko na mon ko papa na chew no o ya te sa asem na se de me pa cho an okay afa de what is asem na se me pa cho an me da se enye no nko me ka kire wo se wo ne wo sister no nko ba bia no wote no ne ko busa ne yare na se kakra so me pa cho se ni kunu no wa na se hwan ho wo de ko ho ne ba bia hia se wontimi nkwa a yen no obeko anya saa yen Canada wo fie ha ahintasam de ye ka no credit kire ye tiefo wo sister yi be frim abramu hu no credit na bre ni nyina ayekwa afiechi abofunu ni ho nti mamma afiechi abofunu emma yensi anu kwan bachon enti wonim bibia sumasem bi ade fa sister yare ene na ma wode na tuo wode na masofo so asumasem bai ene hyewo ka kire ye me pa cho me da ba bia me de ne be ko bia o mo se eye duto nipa no be ka duto no be kire wo de enti aduto no ba he o ma cho de enti aduto no ba he o mo se asase ho ene ya to na duru etutu asase be so na ehun no mo de to na duru no na asase isu akoye mienu me papa die ene de o mo kwaje ya mi enche me da se etisa me ka kire se monko ho na monko busabusa niema bi asem bi wo ho a ena ho ne menya adwen me no ya adwen me da se agwasi Alaji boko de boko niema da na kwan mu de nyame adom ena o hwe me che de na kutami sanitizer me da se sof mami ena ne o de ba fia ye ne sof mami o kan yisu ha enya asem kitwa o ya de ninsano fepa nya ba se obi enya bi na bisra food and travel for chase oh serious come wo de fefa won sa ho a eye te wo ba fia ye gate ho ye bibia ye nkonya so de bi obi betena be sori bia no ye de bi sra ha se de be ya enko fansem bebre entumi emma agosi ye mo ne makakra bi to Alaji me bon to fa no rookie bees o ma sa ba bi mu okay no problem o se ope
kumade ade de toma aye nsa amlet ricks unsa aye local bees onya me chane famre me na me fangu menim ze se na crystal bees yes me nhye binti bees so about sugar bees famre me bees bags akwasi ya brande ko ne de keka ho alaji mpanyimfo se dua dum si wa no nim se dua dum ni ahun san ko busa se eja ana dum dua bi ni e ba sa na wa nkasa wa di ho atem medasi na me so me metena mpanyi platform we so emfa ne ma ni agro dia me kan se ye nua bai o se nipa bia o ye na adwen se obeboa ye nua bai bia ye ba I still don't understand. Obi a wodi animu bia ye oba because abusuo ni mu ache. Ndi mu cha bia acha kono man kwa na wo pa ko. Anu ntemi yese wode ene wode asase na asam na ba na abusuo ni mu ache enti. Alaji. Nuaburo wom. Alaji. No me na no ni duabo no. Alaji. Enti nuaburo bi wom akwasi. Okọ ahimfi emfa nana sunyama hina himfia asem sister den na wo se opo a ompo da etwa se ono de ne nkwa se abuzia pani ana pani a woda kuru na no a onka se wakoya aso den no me abontido opo amo obeginam awie de oso ye bia na nipa no mom firi mu dia nda mbetimi aye ho ayi ana eno menti ase nka anamon we ya busia mpanimfo no anamontu se na abo moba anya mpanimfo na ka se oba eja na ngo ya ntwa nkone ne ya papa no ana se abofra wo se menko ha na okọ na se wode moja bafia umpe ayi Jansen Balance bi mfa nguso enkra ekuru nana obaka se onko no enkopro dabi enti abusia no me da gina hono ma because ade bi wo ho a e wo se maami e wo se abusia ne ye a maami ne ntimi ye akwasi wo twetwe nsem ba o alaji akwasi abusia na sem no wo twetwe nsem ba o akwasi enu nti na me ka se no I still don't understand wo twetwe nsem ba o akwasi da bi se e wo se ka yo enti maami we kura wa ya ade wo kram to the sense ni nua ba ko no enna maami we nsem ka nyina asoso ade ba ko wom so wa hye nso a wono ni ni hobi o dabi de si ye bi esi nachi de be si bia no si nachi asase no wa se kura busa no esi wo nachi aha no me nsam ni duabro ni nyina ko si wo nachi oti ase maami no kwa asore unia de oyari asore be no kwa bro de hu aha endi ohun ode man fancy wo akwasi adai man fancy wo ade no de ndia me kano and say brother with a small church small church and small church on David I say no I had we emphasize this we are home yes but ye kan home masama wi ntim o kwa sorry aya busia sam na kwa sorry na home masama ba si baby onya dai aja nyankopon krofo bi agina wo honhom kwan no true it's not true say me ma kwan ma sofo bi enu oye farmer wo nti sofo kan sama o kan honhom na if you cannot stand in na me nya ma kika onyi wan firim imagine kan se me on say tembia me kan se David se madi se mani se emfa aniji nkoda emfa awradi fie na chira nam chesam so edema asafoma no wo kan me busam ti dunkuno no yimu nkuno na wo se die na bufuo so no benya asotwen on se nsem bi bobo ba ya mama me ni ho akere no bebre no ne acting bi a oye no mre bi aba atwam no eso adeswa awo ho so ntembia me kan se asase sika kokko ene oba omukura honhom ba ko se problem bi bana se wanya abotre na fe se upese unya se nipa nim se unim ka nse me be fra kira ba no se wanya abotre a
ni be fra akira ba bia no e kan eye serious o ntina bible say ne bufu onya no e won tiase no cause senia asem no si ba asase no ho no abusuan so apai mienu we ma menko hwe biesi wo edoma ha ya ni aba ne say boy no ne papa firi papa no ware ma mienu enkora mienu no boy no akra tama quarantine sembe no ba doma ntobedu ye no ne papa fie mfichiri o say aponchi bi wo na oyare ntomu frafo mba ya no na wahu no abema na committee for be che no committee for be che no se papa ba ko no e ma ni nu ankasa wo maame ba ko different mother se wonim omunim anko mukun boy no ni maame na ankasa oto no mo no nko akora no ma tene ko precision nko so onkoda ama ese boy no edemu odoma nti aware mienu no se basa na se agya na se na firi mu a sansem we ya yete so na we nso na ebetuma ba se akoye abusuya mu nsem munome eni muduabo na aka maami na ma ohwe abie ma no mpese obetu saa na mo no ama on so ne ho ya de akokire no no esi ti na akwasi pina busuya me mpese because sister ya ohwe wo ya wo firi mu yikura no eye nsem bebre minim se sister beka no kura ko nsem wo no ma mpese obeka na mkachira no se ye minim bia de meka nsem bia baka se busa wa gisa wo twiwo ma che alaji na nsem da ho na so me nuaba emfa na gudie mfa na sere alaji na sa asem wo fia na so ye nye obi amane nka ene na abusia wo enti wo no be free ha bo kan asem na die enti na ye obi mane obi mane nka enti no munyo obi mane nka nti me ba o me be say nua ba say o ba na enti no obi aso ntula na mo enti nyamsi anka kwese sister yi efri wo kunu ho ba ena odi gold bi ba he ena obesa no se misi abusua fia enti ye nya be ma bi ma ne metena fie ho ana ha this na my question enti die na hye ho no ma wo yare a be ma bi ampa se obedi akire enti wo hwe no na adenti na eye gold dia anka abusua ni bi so be unity na de enya de ba de obi atwe no ho akwase de da ho aka no nya som keto o menia na me ameti ame mom na enya atam keto me ameti amagye akwase me na me kokan na so wo so na ba foro ka afira ko ba bi okunu no no eni e maame me nko ene maame me kan kire wo ne me so ma dwe nya rough me nkoda eni sama buzi anfo aye je o mo nko a enya me na me kwa ye sa de no so be di animu na wa hwere wo nko there be o ma buzi anfo kan wa meko ana make us nothing will happen wo be di animu se abuzi an nya o ma dwe say be ma bi nya dan so me nkoda because my sister so be kan okre pa because me ya na yare ne ma ye mama ni bi sister anim na ye different ene yare ne beto no so na wo di animu no e ye different da bien fan se maame na bodam nti abusiafo be pona na meboa kama na sister yare ne meto so no na niam atesen ene obeso beto so no ya niam atesen de o kan de no kore akwasi alaji obedi animu ana me say asam na da ho a ye kan ketwa sa no me nka sa asam na ketwa me nka sa asam na ketwa nipa na no bedi animu nko betimi aka no kore pa no nipa na wu ani alaji ye nka nkire maame ne say o me credo atuna no o so ye de credo atuna no alaji alaji sisi abusia no enya na dwe so o mo betu anamo a ene ye nka nkire maame ne say ahinta sem fo ye ntimi 0429 ya nentem ne ya basafo ya agura yedi akwa we onim agura yedi no ye tena jam ne didi aguro me da say ene ye tena didi aguro kaka ini ya sorry alaji yesrama muguso amofre nyina na yesramu nyama ye wana ene de ene ye boja ye na ye kwakoye meeting kakra nti we ne de hello na brabi hello na omunyina kan group no onye na ye na firi oti janso na bra Jones ono yere nse o yere nya kwan ya Jones o yere nya kwan ya ma wife omra o yere nya kwan ya ma ne be dia no ye ya sana sembini wanya kwan ya ma wife boni na tie kwame ne Sara mo agona electricals uton mo
ya chamo ai alaji ni ira nya kwa man girl mra ni ira man man wife mra maka okay obika ni ira nya kwa man wife mra sunyan export adu we dey obu ya bo sunyan export Kobe Jones Sky FM sunyan export was sunyan export yeni abre yenu abai me twama ni homa chi wono mo ana mewra ho na ma no fomfom sa no na sem no aya re ho sem nti ebesere no atiefo a mutie so no ebesere mo papa bible say ne bufu yenya no e wonte ase Christopher abribia no se na David kan say e mani say yemfa mekwa brade fie no timi e da reho ene hawo ne amane ne ko nyankopon so hwe ne sa ko hwe se nka wanye yaye bibia maye no na nka yede anije ene asa ababe chentemi ya the problems ene eko na menu aba no na mentena hye kakra se nipa na yeso obo ma member yi no mkan so nko de ntena wanko ebi okoya nka solution no ebetuma ye ntam kakra ama no so se moko na se omoka se hono ma na monko a obagia tum so obekwa na edi obagia tum so obekwa na because onsom bosom onim so fu bi onso akwaje bosom abesha so hono mo a odi Yesu din a odi niema ensemfata ugide se Yesu na wo hono wa hunu bi wo se to se wa so fo no hono no gide anyway one man church fuyi omoto to atete ba no wonte o se ma mi wonko one man church anya nsa ma me ne kasa ono akasa obi anu wakasa omoto na atete ba no bo mu nyina so mu mfiri nyame frakadam oso yedi awam no ma heda plane asem no mde akakasa de be yo masole betimi apega confuse so e ma ni aba isi yo confuse so plane no kan dia to ma mi so say nem say no ya tesem no mo ho nsam ba wo de nya betre so from mente woda no ya tesem go sa tesem so de ntina bible say ne oti no bua na ya jimi sem ma no bible say ya say mon ko wi ase afa na mon ka sempa no enkire wan ka say mon ko tena Roman Pentecost ne Christuma hwan ma disco church amanso nti bible no kura me nkura law bia alaji yebeko Isaiah chapter 30 ya braso sorry meba master p betena ma me me de kwa ma omo so omo etu agina no Isaiah 30 wasi wonue matua onue ye ka se due so a eduabo efritresem ye tia no no wiase utiso a ene nje se wonim nyansa nyina mena na de wasi tikura nkwa agina ntina ahuntasem ye wa hanom no ye nya adwen se ye obi besia no ma be se ye be kora nema na ye kora nema na se enya oda na so fi se obetu agina boni a tresem na si due matua tefo na awrade na ose wono odi agina tusem so na emfrime mapamu ndiye ka kire mo monsem na bedi ha na ya kire mo se wiase no yesi hina na panyini wo mo beto yare mu yenim sa no obi anim so ane nche se na adwene so anonim nyansa dumadi na yedi no yedi aboa sunyaman ne Ghana man se ne ya prepare ye ne bibia be ne beto ye kama but akowie se mutu ma me fa Job 32 na kan no me ba to ye bre bi asale semini firi ho e ba ja me da sipa anamo ye pese wutu no ye nya wo nko ase wo ye wo banti me yi nipa mpanifo mienu ama wo na o modi wani yo se ye moa ma wo sister no ho nto no ma de ahwa firi ni nkyene ne kasa be o twasa de kura se bi nyame beto ne nsafre no wasasi so wonyini se de kura obewu me ye den a mewu wo ye den a obewu but de ye pene se benya nyinkyire ti Nyankopon ema no ho nto no na onkan sem bi ma ye nyina ye ntibi ekobasa ubehu se adwuma pa FM ahintasem ye nya frakadam wa ana ye nse wo bidin eti na nse bu no ma ye mpese be ka kire no na emom ne ahwehwe ne se muntu na mo bi ya ka kire mo ano achaw pa ne nko ba bia ye se mo nko pa no mo pa achaw pa ne wi a ense be firi mo ba no be boya mani why na mi shira usa wo ba ye nse be bo mo ista no wato no sorry ubatia wo bia na me pa cho mechia me ma mi blago okay
one maame abirisuya otia adwuma papa nyame nhyira no oda wo ko ba bia no wale sita me maame foi me so me yabrewa ka akiro ntimiro afo ni na ya meyere abrewa bi o Ghana bia ya meyere me yabrewa ka akire wona na hwe me mero afo no pepe me enye yize kura so me yabrewa ka akire tim me mama sa wale me maame mo me ne den ti wie asa wa wie me ba cha eno anu no wan che okuno enyo che okuno me ba cha me che me kuru mi stanchi na wasere be be me menyina me da sepa ya mi sha ododo montra akire ontwe wati montra akire ontwe ya basisi ya aha ne ade dwuma de ne nyina esie nyankopon ya adom no wode yankwa che ye juada ye ba betena simpie so na ensem bobo ba nyankopon ya adom juada ye bede hu nkomo obi adana no ho wo hene wade mra ahyɛ ne nsam adana no ho wɔ hene akɔkyerɛ nkɔfo bi asase adwo musika ebra wanya wɔ hene ɔde enkapo agugu ne nsa de bia tututu nukom atutu ntuma gusa hyɛ chaachaw nyankopɔn yɛ adoma yɛ de ne video do baba beto so mahunu sa nipa korɔ wabu nipa maako nsia agye obi asika bum aton asase de ama wo mu wo so wonya wɔ hene wasama beda yanim course no dɔɔso anya de ayen ye betimi agye de ahye etirima ka cho se bitiri ni so mentimi mfa asem nsiem tinkoma wadi ane recording bia nyame ya adoma Monday ye baba betudwa ama ye tiefo nyina so ate ye de wo mo obu wo mo no edada wo mo no beba ama ye so ya bete wo mo nkomo eno na chi no enkra eba ne se wo sofo bi awo sunya krodua mu ha brono bi bebi amachihwe no ho sa brono no safui won wadada wawura bia manager na yire na wakwaje no ho nyame ya adoma Monday obehia yei mede di gongono no srem se jata nyame ya adoma Monday ye baba tuna simpie so na ya bedi nkomo ye ne be ma no so behwa se ne bedi nkomo no wo no atu na num tia bosafo krodin no obo na yire ni sudin ya ka che o plenya fa bie waso ehu ne se asale no ni guoma ene nam no srem se jata nyame ya adoma Monday mu ni ehia ya group members no obi a nyentem no mra na ye nsore so salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu asumdue enka obibia